السلام عليكم. اليوم راح نوجد لكم شوربه تاع العدس. لازم لنا 300 غرام عدس، حبه بصل، كمون، زيت، ملح ومعدنوس. Bonjour, aujourd'hui je vais vous préparer la soupe de lentilles. Alors, il nous faut 300 g de lentilles, un oignon, un peu de cumin, de l'huile, sel, persil plat. Les lentilles, moi je vais les prendre tout de suite là maintenant, je vais les laver et je vais les faire cuire dans l'eau. Et normalement après une demi-heure, ça sera prêt. Voilà. Et si vous avez des lentilles qui ne cuisent pas tout de suite, vous pouvez les mettre dans l'eau toute la nuit et le lendemain, vous pouvez les mettre dans l'eau. En fait, vous les rincez et puis après, vous les mettez dans l'eau et vous les laissez bouillir jusqu'à que ça cuise. نبداو بالعدس. العدس انا اللي عندي هنايا يطيب لي بالخف وكنحطو بعد نص ساعه نورمالمون يكون جاهز. ولا اللي عندها عدس ما يطيب لهاش بالخف تقدر تنقعو في الماء وتخليه حتى الغدوه باش نديرو لا سوب تاعنا. بعد ما جهزت العدس تاعي وحطيته يطيب فوق النار مع الماء ما تحطيلوش الملح باش يطيب لك بالخف. راهو جاهز. دوك نرحيه ونوريكم كيفاش لازم ندير. Voilà, mes lentilles sont prêtes que j'ai déjà mis dans le feu pendant une demi-heure. Ils sont prêtes. Maintenant, je vais les mixer et je reviens vers vous pour montrer le deuxième étape. Voilà, بعد ما نرحي قاعيتك العدس تاعي نولي لكم باش نوريكم الطريقة الثانية. هاي ليك البنات. دوكا نبلشوا بطريقة التحضير. نحطوا الزيت، نحطوا البصل تاعنا، on met de l'huile et on met les oignons en même temps. Après que je mets mes oignons à cuire, je mets mes lentilles et je fais filtrer pour que je puisse garder tout ce qui est pas bon. La peau, je veux la garder. Je veux pas la mettre tout de suite dedans parce que c'est pas bon quand on va manger la soupe. Alors, je vais la récupérer. Passer par une passoire. Voilà. Et à chaque fois, je dois rajouter. Voilà. Comme ça. Et ça descend. نفوت العدس في لاباسوار باش نريكيبيريو القشره تاع العدس باسكو ما نقدروش ناكلوها. يلا نكمل ونوريكم الباقي ان شاء الله. Alors les filles, maintenant j'ai passé tous les lentilles, mais il me reste la peau. Alors la peau, elle est pas tout à fait en fait, les lentilles sont pas tout à fait parties, descendues. On va rajouter un peu d'eau, juste pour que on puisse
faire passer le reste. Voilà, comme ça. نحطو شويه تاع الماء جوست باش نخليو لو غيست تاع العدس يهبط. ولا غير شويه ماشي بزاف. فوالا تحسي باللي ما كاين والو، خلاص فرغ، قعدت غير القشره. فوالا كم سا. Les filles, avant j'ai oublié de vous dire qu'il faut rajouter un peu de riz. تقدروا تحطوا شوية رز بشوربة عدس تطلع أطيب. اللي بيحب يحط، اللي ما بدو مو مشكلة، ماشي مشكل. Celui qui veut mettre du riz, y a pas de souci. Celui qui veut pas, bah c'est pas grave, on peut ne pas mettre. Mais moi je préfère le riz dans les lentilles. Voilà. On rajoute notre sel. Et on va mettre le cumin. كمون. نحطو كمون. والبرسيل. Et le persil. بقدونس. La soupe de lentilles, elle est déjà prête. On peut on peut la manger avec des frites, si vous souhaitez. Voilà, et vous mettez juste un tout petit peu de citron si vous voulez. Ou sinon, elle est top. Voilà, bon appétit. هذيك الشوربه تاع العدس تاعنا راهي واجده ما شاء الله، ريحتها تهبل. تقدروا تحطوا عليها شويه تاع السيترون، عصير الليمون، وبتاكلوها مع لي فريت مع بعض الطماطم طبعا. شهيه طيبه.